guys, may busi para sa yun guys. Rice. Ay, sir, sorry. May busin. May busin na boy. Amin. Amin sir, may bus. May busin. Sir, pasensya sir, may busin. Ako ba natong? Sorry sir, nawakan sir. O sa kunan. Sabaw lang sir, kaya sabaw sir with rice. Hindi konti lang. Hindi lang kaldero tilapon. So guys, shout out Apreco Banggit. Pasensya kayo. So guys, what's up? What's up yung pares natin? Thank you sa mga masugid na customer natin. At data ni sir, naudi ni sir. Ganyan ni kumanin. Ganyan ni naibusan ni sir. Bale may katlo kong mga nga kuan. Thank you. Bye Daniel. So yun guys, shout out kada sir. Na bale take out that to bagi da Sir J Holy Spirit. Shout out kanya sir. Ma'am Dita Holy Spirit. Sagana tayo guys. Bale basitan guys, pares tayo. Shout out kini Boss JR, Boss Minson, ni Boss Sabayin. Kabalon na eh. Yung. Boss Inyong. Ano ka lang? Ito yun boss. Ay, nagbaon na tayo no to ni Boss Wilson eh. Shout out Jideng. Shout out Mami Ace. Kapindasan. Dizon 3. Yan eh, sir. Sir. Kamusta na pares tayo, sir? Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. $16 with rice. Eh, awat si rice na. Video ka mana. Ito, sir. Awat si rice na. Ay, papa. Ni daddy. Ay, ko naman na bang. Pati ni ano sa bro. Daniel, shout out. Shout out mo ni papang kay mamang mo. Kay mamanin ko naman. Ito na ni papang, ni lulong na. Sir. Yes sir. Kalkal pastandangan. Hi sir. Shout out, sir. Sir. Marami ito. Ayan, kaltari. Kani, sir. Ay, sir. Yes, pares ako. Sir. Pusit. Sir. May kapit. Kani, shout out din yan, sir. May kapit. Hi Deng, shout out. Shout out kini Jason ni State. Shout out dyan Sir Jason Estate. Shout out ibagat ko. Ito yung marpares na sila. Kapaturo pala yun.